Good morning po. Ako nga pala si Marvin, ma'am. Akong mag-handle po sa inyo. Recap lang ako po sa concern niyo po, ma'am. Neck, lower back, pati ito yung sa shoulder po, ma'am. Ay, dito banda po. Then, anong pa ang feeling po, ma'am? Mangalay, ma'am, o ano? Minsan, bigla na lang siya sasakit na parang malagpas. Agad na gabi. Okay, ma'am. Ganito po, ma'am. Since full body adjustment po naman ang gagawin namin, doon lang tayo magpo-focus kung saan yung concern nyo sa upper back, tapos yung balikat, tsaka lower back nyo po. Sige po, ma'am. In a minute, pag-start na tayo, ma'am. Relax po tayo, ma'am. Kamusta po? Sige, ma'am. Relax lang po. Relax lang. Okay po, ma'am. Sige, ma'am. Relax po tayo, ma'am. Inhale, exhale po. Okay. One more, ma'am. Exhale. Okay. Last one, ma'am. Okay, very good. Relax. Kamusta, ma'am? Dito na naramdaman. Naramdam mo hanggang dyan sa balakang mo ba? Ito yung matunog mo, no? Naramdam niyo, ma'am? Opo. Mas matunog to, ma'am, no? Kumpara sa kabila, no? Ramdam niyo po, ma'am? Ano? Yes, ma'am. Very good. Kamusta, ma'am? Dalawang tunog mo, no? Kamusta, ma'am? Nagulat ba kayo? Sundan niyo lang po ako yung exhale, tapos relax lang ng katawan. Try ko muna stretch, ma'am, ha? May tumunog naman. Sige, ma'am. Ganito, ma'am. Sundan niyo lang po ako, ma'am. Relax ng katawan. Start tayo. Inhale. Exhale. Okay. Isa pa po. Inhale. Exhale. Kamay sa dibdib, ma'am. Yes, po. Kamusta po? Dalawa yung tunog, ma'am, no? Ma'am, inhale, exhale po tayo, ma'am. Sagad niyo po rito, ma'am. From your nose. Tapos exhale. Sa mouth. Going to tailbone po. Hanggang tailbone. Sige, ma'am. Ganito po, ma'am. Kung okay po na kayo, ma'am, Upo po kayo, ma'am, patagilid, ma'am. Dito po tayo, harap, ma'am.
Yes po. Very good. Lakas ng tunog mo. Kabila po, ma'am. Yun ba sinasabi ni reklamo mo na masakit? Sige po. Relax po. Hindi pa lang yun. Tumunog na, ma'am. Pero mas malakas dito, ma'am, di ba? Ma'am, next natin gagawin, ma'am. Parang pingot lang to, ma'am. Relax po. Isa pa. Parang napunit po, ano? Kabila po. Yun, ma'am, finance po ng balance. Ito pa yun. Tingnan. Tahingan nyo. Kamusta naman po, ma'am? Ganyan na kayo ngayon po, ma'am. Kahit sa pagbangon, patagilid. Even wearing your shoes, bend your knee lagi. Okay na po, ma'am? Gumaan po? Like even your shoulder, ma'am. Try nyo ganyan nyo, ma'am. Ganyan. Ganyan nyo po. May ano ba? Maluwag na siya, ma'am. Kahit ganito nyo, ma'am. Ganito po. Ito. Yan. Tapos, yan, ganyan. Kaya sumasabit po, ma'am. Ginaganyan ka. Kabila po. Same lang po. Stretch. Yan. Straight po to. Okay po, ma'am. Ayos po siya. Okay, ma'am. We're done, ma'am. Kasi pag nagbubuhat ako.